हैप्पी न्यू ईयर। पलो चलती है चलते हाँ खड़ा मरा चलती चिकन कषा हाय सांगमान जय जगन्नाथ। गत वीडियो तो आपण माने देखिदेले मामू घर चुंगुड़ी खिया वीडियो। से वीडियोटी बहुत लंबा होइथारु आंबे ताकू दुई पार्ट करिछु। रातिर केक कटा भोजी खिया ओ बुलाबुली वीडियो आपण माने पार्ट 2 रे देखि पारिबे। गत वीडियो किछि अंश ब्लोर होइथारु आपण मानकु आमे क्षमा मागुछु। गत वीडियो सेही ब्लोर अंश आपण माने एई वीडियो रे देखि पारिबे। हाँ आउ गोटे कथा, वीडियो जदि आपण मानकु भल लागे लाइक टे करिवे, आम चैनल को सब्सक्राइब करिवे, आउ वीडियोटी केमिति लागिला आमको कमेंट करी निश्चिंत जणेबे। आसंतु देखिबा वीडियो। जय जगन्नाथ। मोर कौन परिया पत्र नगे देखिया। आम घर ये लेंबू गछ, लेंबू है गछ अच्छे लेंबू ना मामू ये पालंग शाग पकई। मामू तो कंपानी पाई जहाँ ना ता कर खाऊँ। आमर नाई ये छोट लेंबू गुड़ा है देख ओ भाई लेंबू नाई गछ भला लेंबू नाई सी आम झुलन लगी। सांग आमे समस्त मामू माई रेडी हो गले जाऊ डैम पे बुलिया समस्त जाऊ डैम पे बुलिया देखो। जाऊँ भितर जाए आप देखा देखु मंदिर तो ताला पड़ी एवं आपको देखा मंदिर देखा देख थोड़ा इधर बाहर आया आ रहा हूँ। हाँ आधा घंटा में आ रहा हूँ। ये देखो सांग मैंने आम तो आरथर गाई पानी था एथर तो पानी ना पूरा खोला पेंडाल पूरा सुखिला देखो पानी टोटाल ना
এইটা ଡ୍ୟାମ୍ପ ଏଇପଟୁ ହିଁ ପାଣି ପଡ଼େ। ପାଣି ତ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ଶୁଖିଯାଇଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଟୋଟାଲି ପାହାଡ଼ କିନ୍ତୁ ଝରଣା ଭଳିଆ ହିଁ ପାଣି ପଡ଼େ। ଏ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଯେଉଁଥିରେ ଚାଲୁଛି ପୁରା ଶୁଖିଲା, ଟୋଟାଲି ଏଥିରେ ପାଣି ଚାଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ପାଣି ନାହିଁ, ପୁରା ଶୁଖିଲା। ପାଣି କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ପଡ଼ୁନି। ସବୁ ଆଇଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ବୁଲିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଇଛୁ। ଦେଖିଲା ପାଣି ନାହିଁ, ଶୁଖିଲା ଦେଖିକି ସେ ଯିବେ ଆଉ। ସବୁ ଆଇଛନ୍ତି ଝରଣା ଦେଖିବାକୁ। ଝରଣା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ। ଆଇଛନ୍ତି ଝରଣା ଦେଖିବାକୁ। ଆମ ରୁମ୍ ପାଖରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଆଇଛନ୍ତି ଝରଣା ଦେଖିବାକୁ। ଆସିକି ଲସ୍, ପାଟି ପୁରା ଲସ୍, ହାତରୁ ଖାଇଛି। ପାଣି ସବୁ ପାହାଡ଼ ପିଇ ଯାଇଛି। ପାଣି କାହିଁ ଝିଅ? ସେ କରେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ସେମିତି କରେ। ଜାଲ ଏଇଠି ପକେଇ ହେବନି, ଏଇଠି ଖାଲ ଗଭୀର ଯେ ପ୍ରବଳ। ଜାଲ ପକେଇକି ଧରି ହେବନି, ମାଛ ବଡ଼ ଥିଲା। ଏଇଟା ତୋରି ମରିକି ପଡ଼ିଛି ତା ଭିତରେ। ମାମୁଁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡାଳୁଛନ୍ତି, ମାଛ ନାହିଁ। ମାଛ ଅଛି, ମାଛ ଖାଲରେ ପ୍ରବଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଲ ପଇସା ପଥର ଗୁଡ଼ାକ, ପଥର ଖାଲ ପ୍ରବଳ। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଣି, ଏଇ ପାଣି ଝରଣା ହୁଏ, ପାଣି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ପାହାଡ଼ ଟୋଟାଲି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ବୁଝୁଛ ନା, ଏଇ ପାଣି ଝରଣା ଭଳିଆ ସେକରେ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ୟାମ୍ପ, ବିରାଟ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ପ। ସିଆଡ଼ୁ ସେମିତି ଲାଗିଛି, ସିଆଡ଼କୁ ବି ସେମିତି ଲାଗିଛି। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ପୁରା ପାହାଡ଼ ଏରିଆ। ଏଥିରେ ଜାଗା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ନିହାତି ଏଇନା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ରୁମ୍ରେ ଆମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଯିବ। ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରଖୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇଆଳ ଏବେ ବସା କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି ହାଣ୍ଡି ଖଡ଼ା ମରା ଚାଲିଛି। ଚିକେନ କଷା। ଚିକେନ 15 କିଲୋ ଆସି କଷା ଚାଲିଛି। ବଡ଼
ପଲଉ ଚାଲିଛି ଏବେ। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। डेमो करके हे मां उठले नी गाबो फोन दे भाग दे जा जा पापा फोन पापा फोन बाबा पार्टी થઈ જશે જો दे भाग ମା ଆମର ଭିଡିଓ ହଉ ନା କଣ କରୁଛ ଆଉ ଫଟୋ କାଢଛ आ तो माल दे उठुनु उठुनु এই কোড়া কোড়া আমাদের ধ্যান লসি মা খাবে मामू माई केक खुआ के होजन देखो जा 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 केक बोले केक लीजिए पूरा टेस्टी है केक हैप्पी न्यू ईयर हाथ में खाएगा
ତମେ ଭାଇ କୁ ଅଲଗା ସେପରେଟ ଲିଖା ସବୁ ଠିଆ ହୋଗା ସନିଆ କୁଆଡେ ପଳା ସନିଆ ଟା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।